Good morning guys, mamahaw ta guys, natay pinya guys, og papaya, nilaga na okra og itlog, og fried rice guys, salad guys, na carrots og repolyo with grapes, papaya guys, o lami kaya tong kaon ron guys, kay naatay buwad na pinirito og sausaw nato sa halang-halang guys na may suka, sili, itlog pinirito og salad. Lami jud ni atong kaon ron guys. O nilaga na talong ug okra guys. Tapos naatay prutas. Ay kalami guys. Nagtulo na jud akong laway guys. Uy, thank you for watching guys. Maayong buntag sa tanan.